ओम श्री गणेशाय नमः। अथ मोक्षप्रद श्री पुंडरीकाक्षस्तोत्रम्। वराह उवाच नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुंडरीकाक्षं विद्यात्मकं विभुं आदिदेवं महादेवं वेदांगपारगं गंभीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहस्रशीर्षणं देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संव्याप्य तिष्ठन्त नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेधप्रतीकाशं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत् किञ्चित् प्रपश्यामि व्यक्तिरिक्तं त्वाच्युत त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीमोक्षप्रद श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रं सम्पूर्णम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।